Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 20 berapa sekarang? 4. Oh, 24 Agustus 2019. Kita trip lagi ke karang deet pelabuhan Agus. Semoga hari ini ikannya ganas. Kita along. Kenapa mancingnya pagi? Jadi dikarenakan malam-malam harus ada yang dipancing di tempat yang lain, jadi yang mancingnya ke siang aja. Tim lengkap. Kemana satu lagi nih orangnya? Semoga along with God. Semoga kita teleponin di laut. Jadi jangan update mancing karena kerjaan belum beres. Oke, berangkat. Setelah menerima berangkat. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Oke, guys, kita mulai pakai jig 40 gram dengan embel-embel. Bismillahirrahmanirrahim. Auto strike. Tadinya di. Oh, itu bisa hati. Layur. Bareng pan ya mah. Seri. Layur. Gak apa-apa, yang penting strike lah layur juga. Layur juga ikan. Layur penglaris. Up. Bisa beaki gimana? Oke, nggak apa-apa layur. Double stack layur. A few moments later. Tong layur tuh om, cuti. 2 hours later.
Ayo. Wak 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 wak. Layu. Bukan tiba ada gua. Oh ini sini. Kan pas lanjutkan. Dan oh pasang ini oi. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start Hiu. slurring your words. Hiu gede banget. Everyone you have to see so decent without you. Hiu. I don't even know how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I Udah jam 1 siang. Hari ini kita boncos berjamaah. Oh, boncos ya. Boncos berjamaah. Cuman dapat layur 3 doang. Kayaknya kita pulang aja kan. Korban boncos nih. Korban boncos. Aduh, mancing kok tidur. Di dalam satu. Ternyata mancing tak semudah mancing Mania ya.